Poštovani dragi prijatelji, moje ime je Ivan i u prethodnih nekoliko dana imao sam priliku da testiram dva sjajna modela kada su kamere u pitanju, model Samsung S25 Plus koji koristim kao svoj primarni telefon i zahvaljujući Smartphone Arena iz Leskovca ili Miljan Smart Shop sa kupujem prodajem, model iPhone 16 Pro Max. Bilo bi pravednije da sam iPhone 16 Pro Max uporedio sa modelom Samsung S25 Ultra, međutim u ovom trenutku ja sam imao model S25 Plus i vidjet ćete da li i koliko ovaj model zaostaje za najboljim iPhone modelom ikada kada su kamere u pitanju. Glavni senzor kod Samsunga je 50 megapikselni GN3, dakle Samsungov senzor veličine 1/1,56 inča. Zadato pravi fotografiju u 12,5 megapiksela, a može praviti fotografije i u svih 50 megapiksela. Maksimalno video snima 8K u 30 frameova, zatim 4K u 30 i 60 frameova, Full HD u 30 i 60 i HD u 30 frameova. iPhone ima 48 megapikselni senzor, negdje se navodi da je u pitanju LIT 818, a negdje da je u pitanju Sony IMX 803. Veličine je 1/1,26 inča, dakle veći je od Samsungovog GN3 senzora. Naravno oba imaju optičku i elektronsku stabilizaciju. Zadato pravi fotografiju u 12 megapiksela, a može i u svih 48 megapiksela. Video snima maksimalno 4K u 30, 60 i 120 frameova. Također možeš snimati i HD video u 30, 60 i 120 frameova. Ne može snimati u Full HD rezoluciji. Gore iznad nalaze se telefoto senzori. Kod Samsunga je 3 puta optičko uvećanje, 10 megapikselni senzor koji pravi upscale i zadato pravi fotografije u 12 megapiksela. Dakle ima 3 puta optičko uvećanje, a kombinacija optičkog i digitalnog uvećanja kod fotografije može ići do 30 puta, kod video snimanja do 12 puta. Kod iPhona imamo 12 megapikselni senzor sa 5 puta optičkim uvećanjem i to pravi razliku u odnosu na model S25 Plus. Kombinacija optičkog i digitalnog uvećanja kod iPhone 16 Pro Max modela može ići do 25 puta kada su fotografije u pitanju i do 15 puta kada je video snimanje u pitanju. Naravno može snimati 4K u 60 frameova i Samsungov senzor također može snimati video 4K u 60 frameova. Ultra wide kod iPhona je 48 megapikselni senzor, dok je kod Samsunga 12 megapikselni senzor. Oba snimaju 4K u 60 frameova i otprilike su tu negdje po kvalitetu. U rupici selfie kamere kod iPhona, odnosno tu nije rupica već je pilula, nalazi se 12 megapikselni senzor koji ima optičku stabilizaciju, jedan od retkih senzora sa optičkom stabilizacijom, i LiDAR senzor za prepoznavanje, odnosno 3D mapiranje lica. LiDAR senzor se nalazi i na poleđini telefona, dok kod Samsunga imamo dual pixel PDAF, znači određivanje autofokusa putem dual pixel tehnologije. Kada se uđe u sistem kamera kod Samsunga, kod fotografija, dakle možemo ići ultra wide, glavni, 2 puta crop, zatim 3 puta optičko uvećanje i možemo ići odmah 10, 20, 30 puta, ili možemo praviti skalu. Samo trenutak da se vratim ponovo. Dakle možemo povećavati na skali, a kada je video snimanje u pitanju, samo trenutak, dakle možemo 8K u 30, 4K u 30 i 60, Full HD u 30 i 60 i HD u 30 frameova u sekundi. Kod iPhona je malo drugačije. Dakle imamo 0,5, 1, 2, 5 puta i možemo ići do 25 puta, a kada je video u pitanju gore menjamo na 4K 30, 60 ili 120 i HD 30, 60 ili 120. Ono što je zanimljivo, što je ubačeno ovo ovdje dugme fizičko koje može služiti kao slider za zoom i za ukidanje fotografija i
zaista je praktično i ne sumnjam da će već sljedeće godine konkurencija kineska na prvom mjestu, ali vjerovatno i Samsung u dogledno vrijeme ubaciti taj taster kojim će se podešavati žižna daljina, odnosno određeni zoom. U nastavku pogledajte kakve fotografije i video snimke prave ova dva modela. Ja nisam namjerno htio da dam nikakav zaključak na kraju, ostavljam to vama. Dakle, potpuno su ista podešavanja bila, onda gdje sam stavljao 5 puta kod iPhone gdje je optičko uvećanje, tu sam gledao da bude 5 puta i kod Samsunga, nekada sam išao na 3 puta da ne bi bio crop, nego da bi bilo samo ono optičko uvećanje, ali sam gledao da podešavanja budu jednaka. Kada je 4K 60 frame-ova kod jednog, 4K 60 frame-ova kod drugog modela, dakle trudio sam se da budem neutralan, ne navijam ni za jedan model, a vi pišite vaše utiske, kako vam se dopada ova komparacija, kako vam se dopadaju ova dva modela i sljedeće nakon toga što vas čeka je detaljna recenzija sjajnog modela Samsung S25 Plus. Još samo par stvari da napomenem, iPhone je mase čak 227 grama i dosta je teže rukovati njime, dok je Samsung svega 190 grama. Okvir kod iPhonea je od titanijuma, dok je okvir kod Samsung S20 Plus od armiranog aluminijuma. Ekran je 6,7 inča kod Samsung S25 Plus modela, a kod iPhonea je 6,9 inča. Dakle, dosta je veći i glomazniji ovaj iPhone i teže rukovati sa njime u odnosu na Samsung. Da ne bih ja više filozofirao i dužio, uživajte u nastavku i vidimo se uskoro sa recenzijom modela Samsung S25 Plus. Još po jedan video uključen Action mod iPhone 16 Pro Max 2.8K 60 frame-ova, dakle trčim, namjerno pomeram telefon gore dole, evo sad ću trčiti uz stepenice, da vidimo kako radi ova Action kamera kod iPhone-a, to je to. Ukupljena opcija veoma mirno, Samsung S25 Plus, to je bilo trčanje niz, sada trčanje uz stepenice, Samsung S25 Plus, to je to. iPhone 16 Pro Max 4K 60 frame-ova, selfie kamera. Jedan od retkih selfie kamera senzora koji ima optičku stabilizaciju i dodatno time flight senzor za određivanje dubine i prepoznavanje lica. Duel sa modelom Samsung S25 Plus. Samsung S25 Plus 4K 60 frame-ova. Duel sa modelom iPhone 16 Pro Max. Sjajno radi Samsung. Jako sam zadovoljan i ne planiram u skorije vrijeme da menjam ovaj telefon. Pogledajte boju neba. Video 4K 60 frame-ova, da vidimo fokus kod iPhone-a. Naravno laserski time of flight senzor. To bi trebalo da radi besprikorno. Ako je radio 5 puta uvećanje, ponovo glavni pogledajte fokus. Nakon iPhone-a ovdje vidimo kako radi Samsung Dual Pixel P-Day EF. Svakako nešto sporije to radi nego kod iPhone-a. Daleko od toga da je loše, u pitanju su dva sjajna modela. Ali laser pravi razliku, još jednom. 4K 60 frame-ova Samsung S25 Plus. Video zapis 4K 60 frame-ova. Sada Samsung S25 Plus. Polako pada sumrak. Vidjet ćemo kako se Samsung nosi. U ovim situacijama Honor je dominirao.
dok se recimo OnePlus nije baš najbolje snalazio. Ovo je Duel S25 Plus protiv modela iPhone 16 Pro Max. Vidjet ćemo. iPhone 16 Pro Max 4K 60 framova, Duel sa Samsung S25 Plus. Kao što rekao, ovdje je ono dominirao, ovo je bilo 5 puta optičko uvećanje. Tu rastura iPhone definitivno. Pogledajte ovo, optičko uvećanje bolje nego glavni senzor. To me pomalo podsjeća na Poco F7 Ultra nesrećni. Odličan iPhone. Evo jedan poprilično izazovan video. Ispred mene zalazak sunca. Ovako je znatno bolji pogled. Snima Samsung S25 Plus. Ovo je 10 puta uvećanje, 12 puta. Ponovo glavni senzor. Tri, 10 puta. To je to. Ista situacija. iPhone 16 Pro Max. 5 puta uvećanje. 15 puta uvećanje. Meni ovo deluje znatno bolje. 5 puta. 15 puta. Nema šta, iPhone po pitanju videa definitivno rastura. Tako je kako je. iPhone 16 Pro Max, glavni senzor, ultrawide, glavni, 2, 5 puta, maksimalnih 15 puta. Ponovo glavni, ne možemo krenuti na selfie. Idemo još jednom u daljinu. 5 puta. Ovih 15 puta nestvarno dobro deluju. Neverovatno. Samsung S25 Plus 4K 60 framova, ultrawide, glavni, 2 puta, zatim 3 puta optičko uvećanje, 10 puta uvećanje, 12 puta maksimalno uvećanje. I možemo krenuti na selfie, što iPhone ne može. Pogledajte sunce iza. Evo još jedno, 3 puta, 10, 12 puta. iPhone 16 Pro Max 4K 30 framova, 5 puta zoom. Ovo je fantastično, zaista neverovatno kakav zoom ima iPhone. 5 puta, maksimalno 15 puta. Samo zbog zooma bi koristio ovaj telefon. Makar mi se ništa drugo ne dopadalo, ovakav zoom je nešto što samo mogu poželjeti na telefonu. No, pogledajte lens flare kod iPhone-a i da li je Samsung dostojan izazivač. 4K 30 framova, pošto je već dosta mračnije, verovatno može upiti više svetla. Samsung S25 Plus, 3 puta uvećanje, glavni senzor, 3 puta, 10 puta, 12 puta, 2 puta,
ponovo glavni. Vidimo stabilizacija. Duel sa modelom iPhone 16 Pro Max. Lens flare mi deluje skroz korektno. Odlično ovo radi Samsung. Evo da vidimo sada iPhone 16 Pro Max HD i 120 frame u sekundi. 120 frame nisam vidio ni na jednom telefonu ovako u nekoj normalnoj rezoluciji, da nije usporeni snimak. Ovdje imam samo 2 puta i 1 puta uvećanje, to je crop senzora. Dakle, HD rezolucija 120 frame u sekundi, iPhone 16 Pro Max, noć, teški uslovi. Evo prvi video koji snimam Samsungom u Full HD rezoluciji, Full HD pri 60 frame po noći. I iskreno ne da mi ne deluje loše, nego mi deluje odlično. 3 puta zoom, 10 puta, 12 puta, ponovo glavni senzor. Full HD, 60 frame, noć, teški uslovi. iPhone 16 Pro Max, duel sa Samsung S25 FE, 4K 30 frame, glavni senzor. Sada je bilo malo više svetla, jer je prošlo par automobila. Inače je poprilično mračno ovdje. Međutim, od kojih modela očekivati odlične noćne snimke ako to nisu iPhone 16 Pro Max i Samsung S25 Plus. Evo još jedan video u potpunom mraku, Samsung S25 Plus, 4K 30 frame. Nadam se da će ove promjene doći. Skupio se narod ispred prostorija vladajuće stranke, ali meni je prenaporan dan. Da vidimo ovaj duel S25 Plus protiv iPhone 16 Pro Max. Evo i iPhone 16 Pro Max, 4K 60 frame. Znatno se više ugrejao. 5 puta uvećanje, za razliku od 3 puta kod Samsunga. 4K 60 frame. Odlično ovo izgleda na ekranu telefona. Zaista odlično. Nema se šta ti govori. 4K 60 frame, ko zna koji video po redu, Samsung S25 Plus, jedva mlak. I za ovih sat i po 2 koliko snimam neprestano uporedo sa njim i sa iPhone 16 Pro Max, izgubio je jedva 19% baterije, dok je iPhone izgubio blizu 40% i vreo je. K 60 frame, Samsung S25 Plus. Video iPhone 16 Pro Max, noćni selfie video, duel sa modelom Samsung S25 Plus. Nisam siguran da iPhone može dobiti duel kada su selfie kamere u pitanju, međutim vidjet ćemo. To je to. Video snima Samsung S25 Plus,
4K 60 frame-ova duel sa modelom iPhone 16 Pro Max. Nema osvjetljenja nikakvog sem ovog uličnog. Po meni više nego korektan posao radi Samsung. Još jednom ponavljam, 4K 60 frame, evo čim se pojavim ispred lampiona, pogledajte koliko svetlosti i kakav kvalitet. Sveta ne bi se prodao. Ima nešto od svega važnije.